مرحبا كي تقراو هذا الدرس ان شاء الله ترجعوا قادرين تحسبوا لي بروبابيليتي. اول لوا راح نشوفوه لا لوا دو بروبابيليتي يونيفورم ديسكريت ou l'équipe probabilité. D'abord, on commence par une définition. Système complet d'événements أو الجماعة التامة أو الجماعة الشاملة. C'est quoi un système complet d'événements? Étant donné un univers oméga, soit l'univers oméga, on appelle système complet d'événements toute partition AI de l'ensemble oméga. هذا هو التعريف تاعو. نسمي المجموعة تاع لي زيفينمون السيستم كومبلي ديفينمون هو كل تجزئة لونسومبل اوميغا. التجزئة هنايا معروفة في لي زونسومبل. لوكا واش راح نشوفو واش معناتها تجزئة. سي بور سا كتبت لكم اوترومون دي يعني واش معناتها تجزئة. إذا جبت لكم أنا ان اكزارسيس وعطيتكم واحد المجموعة تاع لي زيفينمون قلت لكم اسكو هادو لي زيفينمون يكونوا لي فورم ان سيستم كومبلي ديفينمون واش لازمكم ديروا؟ لازمكم تفيريفيو زوج تاع الشروط دو كونديسيون. واش هما هادو لي دو كونديسيون؟ نبداو. الوغ واش معناتها بارتيسيون؟ اوترومون دي لي اي سون هادو لي زيفينمون اي سون دي زيفينمون نون امبوسيبل يعني ما يكونوش مستحيلين. 2 à 2 incompatible ولا 2 à 2 disjoint متنافين متنا واش معناتها ديجوا ولا انكومباتيبل؟ معناتها التقاطع نتاعهم يساوي مجموعه خاليه. وعاود كتبتها لكم بالطريقه الرياضيه قلت لكم كالك سوا اي كالك سوا جي ابارتي ان هنايا لونسومبل دو نومبر ناتورال عدد طبيعيه بحيث الاي ديفيرون دو جي الاي يكون مختلف على الجي. اي انتر اجي ايتيغال لونسومبل فيد يعني يهز اي زوج مجموعات لازم تلقى التقاطع تاعهم يساوي مجموعه خاليه. هذا واش معناتها 2 à 2 incompatible. الشرط الثاني دو ريونيون ايغال ا اوميغا. لازم كي تحسب الاتحاد ديالهم اتحاد لونيون اي ابارتي ان دو اي يساوي اوميغا. لازم كي تحسب الاتحاد تاعهم تعطيك اوميغا. هذا هو ان سيستم كومبلي ديفينمون. Donc, un ensemble d'événements forme un système complet d'événements si les événements sont 2 à 2 incompatibles ou disjoints. Au chart tani, la réunion de ces événements est égale à oméga. Exemple, lorsqu'on jette un dé, l'expérience aléatoire consiste à jeter un dé dans le mézarnel. Les événements suivants forment-ils un système complet? عطاني واحد المجموعه تاع لي زيفينمون قال لي اسكو يكونوا ان سيستم كومبلي ديفينمون. في هذه الحاله اوميغا سي كوا هو من 1 حتى ل6. عطاني 3 كا ديفيرون. نبداو بالبروميي كا كاين 3 زيفينمون عطاني A1 A2 و A3. نبداو بالشرط الاولاني اسكو هادو لي زيفينمون سون ديجوان او انكومباتيبل 2 à 2 اسكو راهم ديجا ولا انكومباتيبل 2 à 2 معناتها نهز اي زوج نحسب التقاطع نتاعهم لازم نلقى مجموعه خاليه. دونك لازم نحسب التقاطع بين A1 A2 A1 A3 و A2 A3. في هذه الحاله واش نلقاو بلي التقاطع بين A1 A3 ماشي انصومبل فيد لا يساوي لونسومبل فيد. دونك الشرط الاولاني ما محققش وهادو لي زيفينمون ne forment pas un système complet d'événements. نروحو الحالة الثانية كيف عطاني 3 زيفينمون A1 A2 A3. نبداو توجور بالشرط الأولاني est-ce qu'ils sont disjoints ou incompatibles 2 à 2. نبداو نحسبو التقاطع بين A1 A2 A1 A3 و A2 A3 نلقاوهم كامل يساوي لونسومبل فيد. دونك هاد المجموعة تاع لي زيفينمون راهم disjoints 2 à 2. نروحو للشرط الثاني نحسبو لونيون اسكو لونيون تاعهم يعطيني اوميغا. كانت كي تحسب لونيون A1 يونيون A2 يونيون A3 واش يعطيك اوميغا. وهذه المجموعة فورم ان سيستم كومبلي ديفينمون. نروحو للحالة الثالثة عطاني 2 زيفينمون A1 A2 نحسبو التقاطع بيناتهم نلقاوه يساوي مجموعة خالية. دونك هادو لي زيفينمون راهم ديجوان. نروحو للشرط الثاني اسكو لونيون
يعطيني أوميغا. اسكو A1 union A2 يعطيني أوميغا؟ نو، ما يعطينيش أوميغا. 5 ما تنتميش. في هذه الحالة واش نقول؟ هذه المجموعة d'événements ne feront pas un système complet d'événements. L'équiprobabilité ou la loi de probabilité uniforme discrète. Sous cette hypothèse, on admet que tous les résultats envisageables ou possibles ont la même probabilité d'apparition. Qu'est-ce qu'on a dit l'équiprobabilité? واش معناتها؟ معناتها كل النتائج المحتملة عندها نفس الحظوظ باش تظهر، ولا عندها نفس الاحتمال للظهور. هذا واش معناتها l'équiprobabilité. ونسميوها تاني la loi de probabilité uniforme discrète. في هذه الحالة ولا كي تكون عندي ليبوتاز هذه، لو نشوفوا كيفاش نحسبوا احتمال de chaque événement. Définition d'équiprobabilité. Soit le triple oméga l'univers, F l'ensemble des événements et P la probabilité. Un espace probabilisé tel que oméga est un ensemble fini بحيث l'univers يكون مجموعة منتهية، يعني مجموعة فيها عدد محدد من العناصر. On suppose oméga contient petit oméga 1, petit oméga 2 jusqu'à petit oméga n, tel que la cardinalité de oméga est égale à n. معناتها منتهية، مجموعة هذه منتهية فيها عدد محدد من العناصر. نفرضوا بلي فيها n éléments ولا n résultats possibles. Les sous-ensembles petit oméga i constituent un système complet de oméga. هادو sous-ensembles يكونوا لي un système complet d'événements de oméga. وعلاه إذا كان شويتو هادو les sous-ensembles سميناهم les événements élémentaires. C'est quoi un événement élémentaire? Qui contient un seul élément اللي فيها un seul résultat possible. مادام فيها un seul résultat وكل ريزولتا مختلفة على اختها، واش يكون عندي؟ يعني تهز أي زوج تحسب التقاطع بيناتهم تلقاه مجموعة خالية، بس كل وحدة فيها حل عنصر برك وكل عنصر مختلف على خوه، مختلفين. يعني تهز أي زوج تحسب التقاطع تلقاه مجموعة خالية. ألوغ هادو لي زيفينمون إليمونتيغ راهم ديجوا 2 تحسب لونيون واش تلقاه أوميغا. في هذه الحالة يكونوا لك un système complet d'événements. Les événements élémentaires de oméga toujours forment un système complet d'événements. Donc, alors, on dit que P est l'équiprobabilité sur oméga C et seulement C. Quel que soit I, من واحد الآن, la probabilité de ce ensemble petit oméga I est égale 1 sur n. ونقدروا نعبروا عليها 1 sur la cardinalité de oméga. Alors démonstration، نشوفوا كيفاش وصلنا لهذه la conclusion اللي كي تكون عندي l'équiprobabilité quel que soit I, la probabilité de l'événement élémentaire de oméga est égale à 1 sur la cardinalité de oméga. Donc نبداو. الفرضية تاعي بلي راني في l'équiprobabilité. يعني supposons que tous les événements petit oméga i ont la même probabilité. نفرضوا بلي عندهم نفس الاحتمالات أو نفس الحظوظ، وهذا هو المبدأ تاع l'équiprobabilité. Donc, quel que soit i من واحد الآن la probabilité de l'événement élémentaire petit oméga 1 est égale à la probabilité de l'événement élémentaire petit oméga 2 jusqu'à est égale la probabilité de l'événement élémentaire petit oméga n ونفرضوه يساوي عدد ثابت رمزولو P. P هنايا minuscule باش تفرقوا بين la fonction de probabilité P majuscule و P هنا نفرضوه تحل ثابت constante P نرمزالو P تحل قيمة. Donc واش عندنا؟ عندنا oméga contient un ensemble fini de résultats possibles des éléments. Donc, on a oméga contient petit oméga 1, petit oméga 2 jusqu'à petit oméga n. هذا واش يساوي؟ هو يساوي l'union ولا يكافئ هو l'union من i من الواحد حتى الآن de sous-ensemble petit oméga i ولا تاع les événements élémentaires petit oméga i.
وهادو كيما قلنا عليهم لي بتي اوميغا اي واش هما هادو لي زيفينمون اليمونتير يكونوا لي constituent ولا forme un système complet d'événements de oméga هادو يكونوا لي un système complet de oméga وعلاه لو نشوفوا علاش كنهضروا على السيستم كومبلي دو اوميغا نبداو نبداو بالاكسيون دو كنشوفوا لي زاكسيون كنا لا فونكسيون دو بروبابيليتي لازمها تحقق 3 زاكسيون لا بروبابيليتي لاكسيون الاولاني لا بروبابيليتي تكون محصوره بين 0 و 1 والاكسيون الثاني واش يكون لا بروبابيليتي دو اوميغا يساوي 1 دونك حنا ملي نبداو هذه اذا تحبوا تكتبوها تقدروا تكتبوا depuis l'action ou la de l'action 1 ou de l'action 1 la probabilité de oméga يساوي 1 واش يساوي راح نعوضوا اوميغا بمشي كفاءه واش تكافئ اوميغا هي l'union de l'événement de ces événements élémentaires انا بديناها في الاول قلنا اوميغا واش يساوي l'union des événements élémentaires دو بتي اوميغا اي من الواحد حتى الان دونك اوميغا هذيك عوضناها لونيون اي واحد الان لبتي اوميغا اي وتوجور يساوي 1 باسكو حنا بدينا لا بروبابيليتي دو اوميغا يساوي 1 واش عوضنا اوميغا دوكا واش راح نستعملوا لاكسيون 3 لاكسيون 3 واش يقول لك اذا عندك اون سويت ديفينمون وهادو لي زيفينمون راهم 2 à 2 ديجوا ولا 2 à 2 incompatibles la probabilité de l'union واش تساوي هي la somme de probabilité de ces événements دونك هنايا la probabilité de l'union واش ترجع la somme de بي لأوميغا اي من 1 حتى الآن واش يساوي توجور 1 هذا الفرضيه تاعي الاولى باللي هادو لي زيفينمون اليمونتير عندهم نفس الاحتمال واللي رمزنا له بي دونك هذيك لا بروبابيليتي دو بتي اوميغا اي باش نعوضوها هو بالبي ترجع لا صوم من الاي من الواحد حتى الان دو بي هذا الكونستون التابس هذا بي يساوي 1 واش يخرج في الاخر شحال من مره جمعنا البي جمعناه ان فوا واش ترجع ان فوا بي يساوي 1 يستلزم البي شحال يساوي 1 على ان 1 على ان سي كوا سي لا كارديناليتي دو اوميغا حبيت نقول ان سي لا كارديناليتي دو اوميغا ماشي 1 على ان لا كارديناليتي دو اوميغا غلطت برك ان سي لا كارديناليتي دو اوميغا سيتادير البي هذا شحال يساوي 1 على لا كارديناليتي دو اوميغا et quel que soit i من 1 حتى الان la probabilité des événements élémentaires يساوي 1 على la cardinalité de oméga. Exemple 1. Lorsqu'on jette un dé bien équilibré. شوفوا مليح من قبل كنت نقول لكم نرميو زهر النارد. On jette, on lance un dé. لوكا هنايا باش نقدروا نابليكيو la loi de probabilité uniforme discrète ولا باش نقدروا نابليكيو ليكي probabilité لازم تكون عندكم واحد الكلمه سواء يقول لك بيان ايكيليبري. واش معناتها بيان ايكيليبري؟ معناتها هذا لو دي متوازن يعني جميع الوجوه عندها نفس الحظوظ. واش معناتها هذا لو دي ما تلعبوش به بيسك دي فوا يتلعبوا به ولا يكون مغشوش. واش معناتها مغشوش؟ معناتها يكونوا كاينين وجوه عندهم الحظوظ اكثر باش يظهروا يعني هما كيخدموا هذاك لو دي ترافيكاو فيه بحيث كاين شي الوجوه عندها حظوظ اكثر باش تظهر. دونك باش نقدروا نابليكيو ليكي بروبابيليتي لازمكم تلقاو في ليكزارسيس هذه الكلمه سواء تلقاو يقول لك اون لونس ان دي بيان ايكيليبري ولا يقول لك نو تروكي. تروكي معناتها متلاعب به يعني لازم يكون غير متلاعب به نو تروكي. ثاني نقدروا نقولوا نو بيبي. على بالي بزاف منكم راهم يضحكوا كتضحكم هذه الكلمه بيبي ليسونسيال نتوما شفاو عليها بيبي ولا تروكي معناتها متلاعب به ولا مغشوش. puisque هذا لو دي bien équilibré donc la probabilité d'avoir ou d'obtenir chaque face راهم متساويين يعني بيلي 1 هي نفسها بيلي 2 نفسها بيلي 3 بيلي 4 بيلي 5 بيلي 6 واش تساوي 1 على لا كارديناليتي دو اوميغا اللي هي 1 على 6. Exemple 2.
on lance une pièce de monnaie bien équilibrée نفس الحكاية يعني من قبل كنا نقولوا on lance une pièce de monnaie لوكا باش تقدروا تابليكيو ليكي probabilité لازم في l'exercice تلقاو هذه الكلمة on lance une pièce de monnaie bien équilibrée ou non truquée ou non pipée donc puisque la pièce est bien équilibrée alors la probabilité d'obtenir face ou pile راهي نفسها donc la probabilité de pi يساوي la probabilité de face اللي هي واحد على la cardinalité de اوميغا فيها زوج عناصر برك بيل و فاس دونك هي واحد على 2 شفنا كيفاش نحسبوا la probabilité des événements élémentaires dans le cas d'équipe probabilité دوكا راح نشوفوا كيفاش نحسبوا la probabilité d'un événement d'une manière générale يعني quel que soit l'événement هذه ماشي برك les événements élémentaires soit le triple oméga l'univers F l'ensemble des événements et P la probabilité un espace probabilisé ou P est l'équipe probabilité sur oméga alors quel que soit l'événement A appartient à l'ensemble des événements la probabilité de A est égale à la cardinalité de A sur la cardinalité de oméga نقدروا نعبروا عليها le nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles cas favorable واش تعني لي ريزولطا اللي يحققوا الخاصيه تاع A حنا واش قلنا ان ايفينمون A سي كوا المجموعه تاع العناصر اللي تحقق ولا تشترك في خاصيه معينه كي يقول لك هنايا نومبر دي كا فافورابل يقصد بها نومبر دي كا ولا شحال من ريزولطا بوسيبل تحقق لي الخاصيه A على لي نومبر دي كا بوسيبل يعني قلنا اوميغا فيها تو لي ريزولطا بوسيبل دونك جميع الحالات الممكنه démonstration يعني كيفاش لقينا la formule générale de la probabilité d'un événement A soit oméga un ensemble fini avec cardinalité de oméga est égale à 1 et soit un événement A tel que A contient K éléments ou K résultats possibles فرضوا بلي l'événement A فيها K éléments possibles la résultat possible بحيث la cardinalité de A شحال تساوي هي K Donc, on a la probabilité de A, c'est quoi? نعوضوا ال A بالعناصر تاعها هي la probabilité de ces ensembles petit oméga 1 petit oméga 2 jusqu'à petit oméga K. كيفاش نقدروا نكتبوها هي la probabilité de l'union de petit oméga I I من الواحد حتى ل K. هنايا puisque هذه petit oméga I c'est quoi? هما les événements élémentaires les événements élémentaires راهم دي جوا 2 à 2 Donc, la probabilité de l'union, à la حساب l'axiome 3, نستعملوا l'axiome 3, la probabilité de l'union des événements élémentaires sera la somme de probabilité de ces événements. Donc, la probabilité de l'union, petit oméga I, il y a la somme de probabilité petit oméga 1 plus petit oméga 2 plus jusqu'à petit oméga K. Ou les probabilités des événements élémentaires راهم متساويين واش يساوي تساوي واحد على كارديناليتي دو اوميغا شحال فرضنا فيها ان عنصر شحال ترجع تساوي واحد على ان زائد واحد على ان زائد واحد على ان شحال كفوا دونك هذاك الواحد شحال جمعناه كفوا واش ترجع تساوي ك على ان واللي هي الكا واش تمثل لي لا كارديناليتي دو ا اوميغا واش تمثل لي plutôt n واش تمثل لي la cardinalité de oméga donc نتحصلوا على la formule générale في le cas d'équipe probabilité toujours la probabilité de A هي la cardinalité de A sur la cardinalité de oméga exemple on jette un dé bien équilibré c'est quoi oméga oméga من 1 ل 6 نعرف l'événement A obtenir un nombre pair الخاصية A تحصل على عدد زوجي alors واش هما العناصر تاع A هما 2 4 6 واش هو الاحتمال d'avoir un chiffre pair واش هو الاحتمال نتحصل على عدد زوجي la probabilité de A واش تساوي la cardinalité de A sur la cardinalité de oméga A شحال عنصر فيها 3 فيها 2 فيها 4 فيها 6 فيها 3 عناصر la cardinalité de A تساوي 3 oméga شحال فيها 6 donc la probabilité de A تساوي 3 على 6 واللي نقدروا نختزلوها ترجع 1 على 2
النقطة اللي رانا وصلنا ليها يعني واش قرينا حتى لدوكا نورمالمون راكم قادرين تحلوا لا سيري الاولى ونقدروا نقولوا لا موتي تاع لا سيري الثانيه يعني بعض التمارين الاولى من لا سيري الثانيه واش مازلنا نشوفوا لي probabilités conditionnelles la formule de probabilité totale la formule de probabilité composée la formule de Bayes et les événements indépendants ما تخلوش راهم ساهلين خلاص يعني واش لازمك برك تفهم لو برينسيپ يعني المبدا تاع وعلاش نقول لكم راهم ساهلين يعني هز التمارين باغ اكزومبل تاع لا فورمول دو بروبابيليتي كومبوزي تمرين بدل فيه كيما تحب يتحل بنفس التمارين كامل يتحلوا بنفس الطريقه نروحوا نهزوا التمارين اللي يهضروا لك على لا بروبابيليتي ولا لا فورمول دو بروبابيليتي توتال كيف التمرين هذاك بدل فيه كيما تحب يتحلوا التمارين تاعك كامل يتحلوا بنفس الطريقه واش لازمك تعرفوا وقتاش التمرين راهو يهضر على لا فورمول دو بروبابيليتي توتال وقتاش راه يهضر على لا فورمول دو بروبابيليتي كومبوزي وقتاش راه يهضر على لا فورمول دو بايس وقتاش راه يهضر على لي probabilités conditionnelles. Juste une remarque sur le système complet d'événements. Souvent, on attache plus d'importance à un système complet d'événements AI que les éventualités. Les éventualités, c'est les éléments de oméga, les résultats possibles d'une expérience aléatoire. Dans ce cas, on considère les AI comme de nouvelles éventualités. معناتها نفرضوا بلي هادو مجموعة تاع لي زيفينمون هما لي ريزولتا بوسيبل تاعي ونستعمل et on utilise la distribution de probabilité associée ou AI ما نستعملش la probabilité des événements élémentaires اللي هما تاع les éléments de oméga mais نستعمل la probabilité associée ou ces événements هادو لي زيفينمون تاعي AI دوك نشوفوا مثال باش تفهموا مليح. Exemple, si on joue avec 2 dés, un blanc et un rouge. هنا قال لك بيض وروج برك باش يوضح لك بلي كاين زوج بلي مختلفين يعني كل واحد والنتيجه ديالو. حنا ما يهمناش بلون روج نفس لا كولور ما يهمناش. ليسونسيال واش عندي 2 dés. L'expérience aléatoire peut être modélisée par l'ensemble des couples. هنايا واش ديجا شفنا هذا المثال كان نرميو 2 دي سيميلتانيمون يكون عندي لي كوبل اللي هما لي بير اللي هما ثنائيات قلت لكم ثنائيات مرتبين معناتها انت كي تكتب لي التعريف تحدد لي تقول لي فوالا ا تمثل الريزولتا ولا لو نيميرو اوبتوني افيك لو دي بلون ولا افيك لو بروميير دي اي بي لو نيميرو اوبتوني ولا لو ريزولتا دو دوزيام دي ولا افيك لو دي روج كيما تحب. اوميغا نورمالمون تعرفوه هو مجموعة الثنائيات اكس يغريك تل كو لي فالور بوسيبل دو اكس من 1 ل 6 et لي فالور بوسيبل دو يغريك هما من 1 ل 6. نورمالمون لا كارديناليتي دو اوميغا 36 يعني يخرج لكم 36 عنصر ولا 36 نتيجة محتملة. ديت لكم 1 1 1 2 حتى 6 6. Considérons maintenant les événements AI. نعرفوا les événements جدادين AI بحيث الاي هذا محصور بين 2 و 12. كيفاش نعرفوا لي زيفينمون تاعي هادو اي سي كوا لا سوم دي بوين ماركي ايغال اي. واش معناتها لا سوم دي بوين ماركي؟ معناتها كنرمي انا لي 2 دي كي نجمع النتيجه تاع الاول مع النتيجه تاع الثاني تعطيني اي. الوغ واش هي اصغر قيمه اللي يقدروا يديوها هادو لي زيفينمون؟ اصغر قيمه هي 2. علاش؟ لو كان يعطيني البروميير دي 1 و لو دوزيام دي 1 زائد 1 2. اكبر قيمه واش هي؟ لو كان يعطيني لو بروميير دي 6 و لو دوزيام دي يعطيني 6 زائد 6 12. الوغ هنايا هادو لي زيفينمون تاعي من 2 حتى 12 هادو هما لي فالور بوسيبل دي هادو لي زيفينمون اي فورم ان سيستيم كومبلي ديفينمون. تحبوا تاكدوا فيريفيو الشرط الاولاني يهزوا اي زوج تلقاو التقاطع بيناتهم يساوي مجموعه خاليه واليونيون تاعهم تعطيك اوميغا. Maintenant, si on s'intéresse qu'à la somme des points marqués. إذا كان أنا في هذه التجربة العشوائية واش يهمني لا سوم يعني المجموع تاع لي ريزولتا. من الأفضل نستعملو ولا نعرفو ان نوفيل اسباس نرمزولو اوميغا بريم.
علاش؟ بيسك انا ما يهمنيش لي ديتاي، يعني ما باغ اكزومبل هزو 3، ما يهمنيش انا اذا كان البروميي دي عطاني 1 و لو دوزيام دي عطاني 2، ولا لو بروميي دي عطاني 2 و لو دوزيام دي عطاني 1. يعني هادو لي ديتاي ما يهمونيش انا، واش تهمني برك لا صوم. شكون عطاني 1 شكون عطاني 2 ما يهمنيش انا، واش يهمني بلي يخرج لي 3. بيسك ما يهمونيش لي ديتاي، واش يهمني غير لا صوم، يعني من 2 حتى ل 12. كي يعاود يهمني غير لا صوم، واش هما لي ريزولطا بوسيبل هما من 2 حتى ل 12. دونك نعرفو ان نوفو اوميغا اللي هو اوميغا بريم، وشحال تكون عندي 12 ريزولطا. سي با 12 ريزولطا مي نورمالمون 11 ريزولطا، تكون عندي 11 ريزولطا. يعني شوفوا ملي كان اوميغا 36 نقصتو على 11 وفي هذه الحاله ما نستعملش لي بروبابيليتي تاع الثنائيات تاع واحد ولا بروبابيليتي تاع 1 2 ولا اكسيتيرا. واش نستعمل لي بروبابيليتي تاع A2 probabilité A3 jusqu'à A12. دونك في الاخير عرفنا النوفو اوميغا، وعرفنا تاني لي بروبابيليتي تاع هادو لي زيفينمون نتاعي تاع A2 A3 jusqu'à A12. دونك نورمالمون تلقاو لا بروبابيليتي تاع A2 هي 1 على 36، probabilité A3 2 على 36، probabilité A4 3 على 36 اكسيتيرا. وهذا حل اكزرسيس مليح ليكم باش تشوفوا اسكو تعرفوا تحسبوا لي probabilité ديفينمون ولا نو. نورمالمون طبقوا القاعده لا كارديناليتي دو A sur la cardinalité دو اوميغا. ايسيو تحسبوا نتوما هادو لي probabilité. انا عطيتكم النتيجه ديريكتومون مي ايسيو تطبقوا القانون. هذه جوست برك ملاحظه عن الاهميه تاع ان سيستم كومبلي ديفينمون. يعني شفتوا اوميغا تاعي كانت كبيره، وبيسك انا ما يهمونيش لي ديتاي، يهموني غير لا صوم، قلصت ولا صغرت من اوميغا وسهلت العمليه تاعي. ما كي نكمل من بعد الخدمه تسهل. بالك ما فهمتوش مليح واش الاهميه تاع هذه، مي كي نوصلوا لي فاريابل الياتوار ديسكريت نطبقوا. يعني في لي فاريابل الياتوار ديسكريت ما استعملوش اوميغا تاعي لي ديتاي، مي نعرفوا ان نوفو اوميغا ولا ان نوفيل اسباس ونخدموا. في الاخير شكرا وبالتوفيق للجميع.